e re ke le dumedise ma-Afrika ohle. Ke le dumedisa letsatsing la Morena, le letsatsi leo Morena Jesu Kriste a ne a leba sefapanong ka lona. Mme ha re qale tshebeletso ena ka thapelo. Morena le Modimo wa kgotso, Morena le Modimo wa rona. Re kopana letsatsing la kajeno e le letsatsi la hao Morena, empa e le letsatsi leo re o hweletsang re le matlong a rona, re o hweletsang re le ka hare ho dikamore tsa rona ka lebaka la lefu le sewa se aparetseng lefatshe. Empa ke wena o tsebang tsohle Morena, ho ratile wena Kreste Mmabaledi a maphelo hore re tle re o hweletse ka tsela ena. Mme ha ho le jwalo Morena le Modimo, tsohle re di beile diatleng tsa hao. Lesedi le kganya ya hao Morena le Modimo wa kgotso ha di tle di re etelle pele, ha re tle re fetisa mantswe a supileng a sefapano. Kreste e ba le rona, hlonolofatsa e mong le e mong eo a leng ka hare ho tshebeletso ena. Dula maikutlong a bona, dula menahanong le mehopolong ya bona, mme lentswe la hao le phele ha le kena ka hare ho bona, mme lentswe la hao le phedise ba bang ba tla le utlwa bohle. Kreste re o kopile ke hona, dula le rona Morena, ke nako ya hao e re abelang wena. Lebitso le letle la Mopholosi e leng Jesu Kriste. Amen. Merianentseng la rona la pele, no re tla le fuang ke Ntate Mookamedi motlong. E ka ba lentswe la rona le reng, Ntate ke a o nehela. Bomme le bontate, hoseng ha letsatsi la kasheno re ya mantsweng a supileng ao ka ona re tlo bolela lefu, ao ka ona re tlo bolelang ka tsela eo mora wa Modimo a utlwisitsweng bohloko ka teng. Empa tsena tsohle di ne di etswa ka lebaka le le leng fela, hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a tle a be le bophelo bo sa feleng. A tlo fumana lentswe la rona la pele ho tswa bukeng ena, buka ya Luka wa 20 a nang le metso e meraro, temana ke 30 a nang le metso e mene. Yona ha re fumane kaofela e baleha ka tsela e tjena: Jesu sefapanong a bua mantswe le tsona ditaba, a bua mantswe hoseng hwa letsatsi lena, a bua mantswe, a bua le batho, a bua mantswe batho ba tsebang, a bua mantswe batho ba boneng matla le mohau wa hae, a bua mantswe ka hare ho batho ba ba fodisitseng, a bua mantswe ka hare ho batho ba boneng melemo ya hae, a bua mantswe ka hare ho batho ba ileng a etsa mehlolo, a bua mantswe ka hare ho batho ba ba tsusitseng bafung, a bua mantswe ka hare ho batho a ba fodiseng ba lepera, a bua mantswe ka hare ho batho ba neng ba sa bone, a bua mantswe ka hare ho batho bao ka hare ho bona ba neng ba tetse wona maphelo a bona, a bua mantswe ka hare ho batho ba neng ba mo shebile, ba bang ba bona ba ne ba batla ho bona hore ana ibe o tla etsa mohlolo le a le sefapanong. A bua mantswe lentswe la hae la pele, a bua mantswe a re ntate o ba tshwarele
hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ntate o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Tsena tsohle ngwaneso ya ratehang le ho sengwa letsatsi lena, ha re heta morao moo taba tsena di qadileng teng, ha re heta morao mona dintho tsena di etsahetseng teng, ha re heta morao mona dintho tsena ba bang ba bona ba ne ba tsota matla, ba bang ba bona ba ne ba tsota boholo ba hae, ba bang ba bona ba ne ba mo tshaba, ba bang ba bona ba ne ba shebile dintho tseo a di etsang, ba bang ba bona ba ne ba shebile hore jwalo ka ha e ne le ba bosisi o tlo ba nkela mahatla. Seo re se tholang le ho sengwa letsatsi hodimo ho lentswe lena, ha Jesu Kreste a qeta ho fihla pela Pilato yena o mo romela ho Herota, ha tloha moo o ya ho Kayafa, bana bohle ba ya mo nka hape ba hlapa matsoho ba mo kgutlisa ho Pilato. Ya ba kopano e ba teng ka hare ho babusisi bana ba bararo. Empa ha fihla ho Pilato yena o bona ho hlokahala hore a hlape matsoho. Tsena tsohle ngwaneso ya ratehang ha qeta ho hlapa matsoho a hae, ka mora hore mosadi wa hae a mo bolelle a re, ntate ke lorile taba tse bohloko ka lebaka la monna enwa, ke lorile hobane monna enwa ha ana molato, ke lorile ke bona nna ho hlokahala hore monna enwa a lokollwe, ke bona ho hlokahala hore monna enwa ha ana molato. Le leng la mangolo ha le bua le nna le wena e kare ha o etswa hodimo ho sefate se setala ho tla etswa jwang ho se omilweng. Monna enwa o ne a lekanya ha bua ka sefate se setala, o ne a sa bue ka sefate, o ne a bua ka motho ya nang le ditholwana tse lokileng, o ne a bua ka motho ya nang le ditholwana tse jwang, o ne a bua ka motho ya nang le ditholwana tseo ka hare ho tsona e mong le e mong ya kgang tholwana ena a na fumana bophelo. Sefate sena, sefate se setala, ke sefate se seng seo e reng ha letsatsi le tjhesa haholo e mong le e mong ya tlang a dula ka tlase ho sefate sena o fumana moriti e mong le e mong ya dulang ka tlase ho sefate sena. Le ha letsatsi le tjhesa hakakang, le ha letsatsi le bataola hakakang, ha e le yena letsatsi lena ha le mo tjhese. Bomme le bontate ba ena le dikgaitsedi, bomme le bontate, hoja o tsebile ana ke mantswe ao Kriste Jesu a neng a bua ha kena Jerusalema, a dula a shebile a re, hoja no o tsebile wena Jerusalema tse tla o hlahisetsa, empa letsatsi la kasheko hoja no o tsebile tse tla o hlahisetsa kgotso, empa ditaba tsena di patetse wena. Ana ke mantswe ao Kriste Jesu a neng a bua, ya ba o romela barutuwa ba hae a re, yang le kene motseng, ha le fihla teng le tla fumana esele e holeuweng e senang sekodi. Ha le fihla ba le botsa hore na le isa kae, le tle le ba bolelle le re, morena o ya e hloka, le re morena o bona nthwena e le e nngwe ya dikoloi tsa ka tsamayang ka tsona ha kena Jerusalema. Bomme le bontate, Jesu Kriste ho seng wa letsatsi lena o nkwa le e mong ya neng a tswa masimong, e leng Simon wa Sirini, ba mo jarisa sefapano mmoho le yena. O tsamaya le Jesu ho ya thoteng ena, thoteng e lehata. O ngwaneso o seng wa letsatsi ho nna le wena, o ngwaneso o seng wa letsatsi ha ntate Modimo a re tshwarele dibe tsa rona. Ba bang ba rona
le hoseng hona ba entse dintho tse tshabehang. Ba bang ba rona le hoseng hona ha ba tsebe hore ha ba kgutlela morao ba tlo kgutla ka tsela e jwang ba ilo kopa tshwarelo. Empa sefapanong sena sa Kreste Golgotha, moo madi a hae a tsholohang, moo madi a hae a tlelang nna le wena. Ena ke nako ngwaneso ya ratehang ya ho sheba sefapano moo madi a Jesu a tsholohileng teng. Nna le wena re tle re fumaneng mme ya rona phomolo. Bomme le bontate ba bang ba batho le ha dintho di se di le kae ka hare ho maphelo a bona ba sitwa fela. O ngwaneso ntshwarele, o ngwaneso ke ne ke sa hlokomele, empa hore o ngwaneno ke kopa o ntshwarele ho tswa botebong ba pelo hona ho pholosa moya wa hao jwalo ka Kreste. Le yena hoseng hona ha ba tshwara ka pelo, o bua ka lentswe a re ntate o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ntate o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ngwaneso ya ratehang, ena ke nako ya hore nna le wena, ena ke nako ya hore nna le wena re kgutlele ho Jesu ka dipelo tsa rona. Ena ke nako jwalo ka sefela seo itseng Kreste ha tla sefapanong a re ke buletswe phatlalatsa kgoro ya lehodimo. O na e bona mme ntatai ya mahodimong o ne mo buletse phatlalatsa kgoro ya lehodimo. Le nna le wena ho seng wa letsatsi la kasheko le ha lefu la hao le ka ba le kae kapa le kae, kgutlela ho Jesu sefapanong moo madi a hae a tsholohileng teng. Ka Kreste morena le mopholosi, yena a ileng a shwa a re siela bophelo bo sa feleng. Ka Kreste morena wa rona. Amen. Kgotso e be le lona baokamedi ba ka. Kgotso e be le lona baruti. Ke dumedise Afrika Borwa, ke dumedise hammoho le ma Presbyterian Church. Modimo wa kgotso a be le lona. Mona lentsweng la bobedi ka morao ba a ahlolwe mora motho ba mo kenya Via Dolorosa tseleng e nang le meutlwa, tseleng ya mahlomola, tsela ya kgapamadi. Ntumeleng ke re ho lona o nkgopole ha o kena paradiesing, o nkgopole ha o kena paradiesing. Lentswe lena o nkgopole le ha o kula o le ka hare hospital kapa matshwenyeho a le teng ba o lahlile, ha fela ke o bolella hore ke ntse ke o hopola, o tlala morolo. Tsatsing la kajeno ntumeleng ke re ho lona lentswe lena ke lentswe le nyatsehang, ke lentswe le sa bonahaleng, empa qetellong ke lentswe leo mosebetsi wa lona o le moholo, le buang ke mora motho ha le makgatheng a lefu, sefapanong sa Golgotha, thoteng ya lehata, tseleng ya mahlomola. O nkgopole ha o kena paradiesing, o ntumelle ke re ho lona
mapresbyterian a matle o ne a fetohile mmutla wa dintjeng. Lefatshe le mo fetohetse a sena mangwe. Ba ba pakatsa pina e reng ke se ke tla tsamaya eto la ho qetela pela hao ha ke fihla o se ke wa nteleka morena. Tsatsing la kajeno lena bophelo ba hae ha re kadima mantswe a adimilweng a sekgowa, bophelo ba hae bo ne bo le critical, mme bophelo ba hae ha bo le critical, boholo ba batho ba neng ba le moo ba ne ba mo tsheya, ba bua ka yena. Pelo ya hae e dutla madi. Difamili le metswalle ba mo shebile ka pelo bohloko. Ntumelle ke re ho lona Baebele ha e hlalosa hantle, e re ha ba le hodima sefapano ho na le sesinyi se seng se re ebe o tla ba le nna tsatsing la kajeno o nkgopole morena ha o kena paradisi. Utlwa karabelo ya morena e re hona kajeno lena ke tla ba le wena, ha re hosane kapa ke tla etsa plane kapa ke tla zama. O re hona kajeno lena wena ya makgatheng a lefu, wena ya utlwisang bohloko, wena yeo ba dulang ba mo phephetsa, ke tla ba le wena kajeno lena paradisi. Tsatsing la kajeno lena ho pakatsa Minathoko o reng le nna ke mmone mmoloki wa ka ya ntefetseng dibe, ke se ke le molopolli ngwana wa Sione. E maprese a matle tsatsing la kajeno lena Baebele ha e bua hantle ka batho ba jwalo. Paradisi hantlentle ke lentswe le monate, ke lentswe le thusang, ke sebaka se lokisang meya, haholo meya e robehileng, ho banang le tokelo ya ho bitswa bana ba Modimo ba pelo di robehileng. E re ke o bolele hantle paradisi e sebetsa jwang ha ke tla qetela. Paradisi hantlentle ha o kena teng o kganathetse madi, ba neng ba o supa ka menwana. Ha o tswa teng madi a hlatswitswe, ha o kena teng o na le maqeba a tswang kapa a ntshitsweng ke metswalle ya hao, kapa a ntshitsweng ke bakereki mmoho le wena, kapa ya ntshitsweng ke basebetsi mmoho le wena. Nako eo o tswang ka hare, hobane hopola ke itse paradisi ke sebaka sa repairs. Ba tswang teng maqeba a neng a le ho bona a fola, ba tswa ba fodile. Ho pakatsa lentswe le reng o nkgopole. E ka nna ba ke bua tjena, ho na le ba bang tsatsing la kajeno lena ba nang le lefu lena la corona, ba nang le lefu lena la corona. Tsatsing la kajeno lena tseba hore la o le positive o tla ba negative. Ba kulang ba tla tswa ba fodile, ba senang mangwe ba nyatsuhang tsatsing la kajeno lena ba tla tswa pelo tsa bona di thabile. La ba ka o kenya vaya dolorosa, tseba hore there is a cross ahead se tlang ho tswela molemo, se tla o thusa ka Kriste morena. Amen.
ka mora hore re utlwe ditaba le dipolelo tsa lentswe la pele ntate o ba tshwarelo bana ba tsebe se wa se etsang. Ra ba ra utlwa ditaba le dipolelo ka jeno o tla ba le nna Paradise. Bontate re kena lentsweng la rona la boraro leo lona re le tla lefuwang ke ntate Mookamedi Ratima. Ntate lentswe ke la hao. Ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halelelang, amen. Ke hlompha seruti sa ka, ke hlomphe ketapeleng potepotileng hodima mabitso a mararo, le lebitso la ntate le la mora le bokong ka ho sa feleng, amen. Re tlase ho sefate sa Golgotha, dikgato di bile pedi ka pele ho nna, moo re mametseng lentswe le theohang hodima sefate sa Golgotha. Temaneng ya Johane 19 verse 26 mantsweng ana ao Jesu a buang a le hodima sefapano, ha bua le mora, a bua le mme. Mora bona mmauki eo, mme bona mora hauki eo. Re mona tlase ho sefapano sena re tletse madi, re na le bahlabani ba lwanang le Jesu konyana ya Modimo. Ha re tadima madi ana, re kopana le madi a hlatswang matsoho a rona a kgwanathetse. Re kopana le Jesu ya kileng a nkakana, a kopana le barutuwa ba hae, a ileng a ba jwetsa hore kolobetso eo ke tla kolobetswang ka yona ha se eo le ka dumelang ho yona. Mona re kopana le mantswe a neng a etsa kopano pakeng tsa mme le mora wa hae. Mosadi bona mora, mora bona mmauki eo. Ke moo Jesu ha a tadima tlase, o kopana le Maria, wena le morutuwa e mong eo a neng a ratwa ke Jesu. Ha utlwa mantswe ana, ya ba kena ka tlung, go bonagala gore ditaba tsa bona e ne le ditaba tse neng di le strateng ka lebaka la mantswe a neng a theoha sefapano. Ba fumana hore ba lokela ho kena ka tlung ho lokisa taba. Le rona bomme le bontate, ditsietsi tse re kopanang le tsona ha se tseo re lokelang hore re tle re eme ka tsona ka ntle ho mapatlelo a strata. Re tle re kene ka tlung ho lokisa taba. Batho ba kereke ya Modimo ba lokela diphapang ha di le teng, re kene ka hare ho ntlo ya Modimo moo Jesu eo lebitso la hae le ile la bolelwa teng, la ba la tlhagisetswa teng, hore lena lentswe le lokela ho bolelwa teng ka hare ho ntlo ya thapelo. Ke moo mora ileng ha utlwa taba ena, ha o re mmauki eo mme ha utlwa lentswe lena, mora hauki eo ba phakisa, ba kena ka tlung. Le rona baetapele ba kereke re a lokela hore jwale ha re kopana le mathata, re se ke ra tjhatjhella morao jwalo ka Petros ha neng a itatola, jwalo ka Johane ha neng a baleha. Jesu ha le sefapano a ntsa utlwa bohloko bona, madi a ntsa rotha, a ka kgathalla maqeba a hae, empa o tadima a phukaladitse matsoho a hae hodima sefapano, a bua mantswe a reng ho mora bona mmauki eo, mme bona mora wa moradi mora hauki eo wa hlokahala. Le rona ha re kopana le mathata lefatshe lena, re se ke ra tshwana le Johane, re se ke ra tshwana le Petros, re se ke ra tshwana le Judas e leng a rekisa Jesu. Re a lokela le rona ha re utlwa boima ba sefapano sena, re se jare, re nyolohe thaba ena, re nyolohe le yona,
ntate moruti re ke eme ka maoto di eme ngamanyao la tiliswe evela ples pambaneng mora bona maukieo mme bona mora wa haukieo wa stokahala le rona ha re kopana e re tsietsi tsena re jara sefapano hore na madi a tswa re utlwa bima ba sefapano re nyoloha thaba yena ya Golgotha re sa kgathalle letho hobane qetellong re a tseba hodima sefate sena moputso o teng jwale madi a rona madi a Jesu a tshololo ho rona re kopana le tshwarelo ya dibe tsa rona ke qeto ya rona re kgutlele tlung ka hare ntlo tsa thapelo mmoho le bana ba rona re ba bokelletse ka hare ntlo ya thapelo mo re lokelang hore ha re kena teng re bue mantswe a reng hore bana ba rona rata ba heno jwalo ka ho ithata ke mo tshwarelo e leng teng hodima sefate sa Golgotha ka Jesu ya bokwang ka sa peleng. Amen. ka mora hore re utlwe lentswe la rona la boraro leo ka lona re le fumaneng ka ntate Mookamedi Radima. Ha jwale re kena lentsweng le hlahlamang mme lentswe le hlahlamang le na le lentswe la bone re tlo lefuwa ke moruti loo le ka mora hore re utlwe mosadi bona mora wa hao ke eo mme mora bona mmao ke eo ntate loo kena lentsweng la bone. Re ke dumedise hoseng ha letsatsi lena la Labotlhano la sefapano seo re leng ho sona mo nakong ya jwale. Ke rata ho dumedisa baokamedi ga mmogo le baruti ga mmogo le maphuthego a the African Presbyterian Church. Enwa ya buang ke moruti loo ka lebaka la gore koduo e wetse hodima lefatshe la South Africa. Re hoseng ha letsatsi lena dumela ma Africa re a leboga ha Modimo o ntsana le rona. Lentswe le re kenang ho lona e leng lentswe la bone mo dibukeng tsa Matthew 27 temana ke ya 45 mo re tla fumana lentswe la rona teng. E re hoseng ha letsatsi lena ha tseo tsohle di sena ho diragala mora Modimo a le sefapanong a shwela dibe tsa rona hoseng ha letsatsi lena re fumana hore o ne hana le batho ba babedi bao ba neng a fanyehilwe le bone empa yo mongwe o ne hana le sefapano sa hae hoseng ha letsatsi o na fanyehilwe le disenyi tse pedi se seng mohlomong e ne le se se batang ho shokologa se sengwe e ne le se se tsamayang ka tsela ya sone. Re fumana mantswe a rona letsatsi la gompieno ha sena ho etsahala tseo tsohle a le sefapanong a fanyehilwe bao a neng a tsamaya le bone ba bang o ne a dula le bone ba bangwe o ne a ja le bone empa ka mora tseo tsohle re fumana mantswe ao a reng ha hweletsa a le mo sefapanong Eloi Eloi lama sabakatani Modimo wa ka o ntloheletseng bao ba neng ba mo dikanyegeditse ba re mo utlweng o hweletsa Eli wa hae ba ipotsa dipotso hore ana Eli wa hae o tla mo pholosa empa batho ba lebala mesebetsi ya motho eo ba thusitseng ka yona empa le rona o senga letsatsi lena re hopola mantswe ao a reng bao ba neng ba tsamaya le yena ba mo fetohela letsatsing lena empa rona re eme kae ka lebaka la hore re tseba mesebetsi ya hae ana motho o lebala mesebetsi ya motho o thusitseng ka yona re hopola re le ma Presbyterian o senga letsatsi lena
ditsela di kwetswe, menyako e kwetswe. Re gopola hore rona ka nako ena re tlabe re bua ka lentswe la Modimo, re gopola mora motho a le sefapano. Eloi, Eloi lama sabakthani, Modimo wa ka ntloheletseng. O re le tsona disenyi tse wa neng a fanyehilwe le tsona di a mo fetohela ka nako le motsotso. Ba re a ikgopole hobaneng le bone ba ne ba le paradieseng ka nako eo. Sefapano sena re gopola metsamao ya Modimo, re gopola metsamao ya hae le dithuso tse wa neng a re thusa ka tsona. Empa re le batho re a lebala, bontate baruti ba okamedi, hoseng ha letsatsi lena motho o lebala melemo eo kileng wa mo thusa ka yona, motho o lebala tsela eo kileng wa mo tsamaisa ka yona. Hobane o le motho o phela lefatsheng lena, ba bang ba rona ba kena letshoho ka lebaka la hore ba tshaba ho bolawa. Ba bang ba rona batho ba tshaba hobane ba tla bolawa. Ke ka hoo ba fetohelang Jesu ha na le mo sefapanong, hobane tsela e le thata jang e batho ba e tsamayang. Mo hore ho seng ha letsatsi lena ha re utlwa lentswe la hao ha le hoeletsa ho yena le re Eloi, Eloi lama sabakthani, Modimo wa ka ntloheletseng. O re o sitwa keng ke ho hoeletsa, hobane sefapanong o na tlamehile maoto le matsoho, ho sena seo a ka se etsang ka lebaka la hore batho bana ha ba hopole melemo ya hae. O re ha sa le sefapanong mehoa ya hae se fedile, ba bang ba re ba tsamaya le yena ba mo tlisetsa asene, instead tsa hore ba mo tlisetse metsi anwe, ba mo tlisetsa asene hore a tla nyorolle. Ke hona hobane mantswe ao a buileng a ne a omeletse le memetsong wa hae. Empa ha le nna le wena o seng ha letsatsi lena ha re mo femetse hore a tla kgona ho theoha sefapanong. Empa ha le nna le wena moruti wa ka, mookamedi wa ka o seng ha letsatsi lena re tsamaya tsela e le nngwe e leng tsela ya bodutu. Ho seng ha letsatsi lena lefatshe le bodutu ha re kgone ho etsa letho, ha re kgone le ho fepa bana ba Modimo lentswe la hae. Empa re ho seng ha letsatsi lena ha madi a theoha sefapanong, ha theohele rona ba le lefatshe le le ka kwane, hobane Modimo o buile le nna le wena. Ha Jesu Kriste a sena ho bona mmae a le tlase sefapanong, hobane ho a hlokahala ho seng ha letsatsi lena. O re ba bang ba ne ba tsamaya le ene, bao ba neng ba mo rata ka baka la letshoho, ka baka la tshabo ya hore le bona ba tla fanyeha sefapanong. E re ha ba feta ho yena, ba bang ba mo nyamosa, ba bang ba mo rohaka, ba bang ba mo kgwela ka mathe, lebaka e le hore yena ka sebele Jesu sefapanong o ne a fanyehilwe, a tlamehile maoto le matsoho, ho sena seo a ka se etsang. Ha e le nna le wena ha re tsamaye le yena, hobane re tseba melemo ya hae, re tseba le tsela eo a ne re tsamaya le yene ka yone. Empa ho seng ha letsatsi lena le bao ba neng ba mo alla dikobo mo tseleng, ha nako e feta ya borataro ba mo fetohela, batho bano ba lebetse tseo a neng a ba etsetsa tsona. Empa ha le nna le wena ho seng ha letsatsi lena ha re ska lebala tseo a re etseditseng tsona, hobane o re file bophelo re a phela ka baka la hae, hobane o re shwetse dibe. Eloi, Eloi lama sabakthani, Modimo wa ka ntloheletseng. O re batho bano ba ha ba utlwa hoeletsa, o re batho bano ba ha ba utlwa hoeletsa, ba re mo utlweng o bitsa Eli wa gagwe, ana Eli o tla mo pholosa ka baka la hore yene e ne le morwa Modimo. Modimo o tla mo pholosa, o tla mo fa bophelo bo sa feleng ka Kriste morena wa rona, e leng a re gatela lefu ya re siela bophelo bo sa feleng. Amen. Ka mora ditaba tseo tsohle tseo ka tsona re utlwang ditaba le dipolelo tse reng Eloi lama sabakthani, Modimo wa ka o ntloheletseng.
mme le rona re kgutlisa mantswe hana re a tlisa boemong bo re leng ho bona le mafu a re kenelang le sewa se re kenelang. Eloi Eloi lama sabakathani, modimo wa ka o ntloheletseng. Mme ka mora mantswe ano a matla re feta lentsweng la rona la bohlano le re tla le fumana ka moruti molotshwa re utlwa ditaba tsa lentswe la bohlano. Lebitsong la ntate, lebitsong la mora, lebitsong la moya o halalelang. Amen. Ha ke amohele le ho leboha maemo ao ke a fuwang letsatsing la kasheno. Maemo a hore le nna ke be teng moo Jesu a jarileng sefapano teng. Baokamedi le baruti hoseng ho wa letsatsi re tla fumana mantswe ao Jesu a ileng a bua ha ne a le sefapanong. Mantswe ao re a fumana ho tswa ho Johanne wa 19 re bale 28. Mantswe a reng ha Jesu a le sefapanong a keleketla dikeledi, madi a phalla jwalo ka metsi mmeleng wa hae, a tadimile lefatshe leo a kileng a le neha ke Jehova modimo wa hae hore a tle a le alose le ho lentsha kgoleho monne le teng. Ntumelleng baruti ke bue mantswe ao Jesu a ileng a bua ha le sefapanong a hweletsa ho Jehova modimo wa hae a re, ke nyorilwe hoseng ho ha ke tadima lenyora leo Jesu a neng a nyorilwe ka lona. O ile a tadima bana bao ba neng ba tsamaya le yena, ba bang ba bona ba ne ba lla mmoho le yena baruti ba ka, ba bang ba bona ba ne ba tabile ho bona ka moo a tsholohang madi ka teng. Ya ba boinotshing ba hae ka boyena o bona ho lokela ho yena hore o tshwanetse ho isa kgweletso ya hae ho modimo ntate, yena yo a kileng a mo roma hore a tla o kgolola batho lefatsheng. Ya re ha buisana le bona a le sefapanong a hweletsa a re, ke nyorilwe. Ba bang ha ba ka ba utlwisisa lenyora leo Jesu a neng a bua ka lona, ba bang ha ba utlwisisa mokgwa o Jesu a neng a beha lenyora leo le neng le ho yena ka nako eo. Ile a re ha tadima Bajuda bao ba neng ba nkile qeto ya ho mo thakgisa, bao ba neng ba nkile qeto ya ho mo ntsha moo a neng a phela le bona teng. Ukwa monna Pilato o a botsa ha ba tlo go ba lata, o re enwa yena hobaneng le monkana. O ba bua ba re ke ka lebaka la gobane a tshwanetse ke go batla thakgise, empa Jesu yena o tlelwa ke lenyora la go bona go ba batho ba ha ba tsebe go ba ke yena mopholosi, batho ba ha ba tsebe go ba ke yena tsela, batho ba ke ha ba tsebe gore ke yena ya rometsweng gore nna le bona re tle re hlatswa dibentse re leng go tsona. O a hweletsa ka lentswe le phefa o re ke nyorilwe gobane o na
tadimile he malapa neng a tadimile o na tadimile he bana ba wa neng ba bona ba bang ba bona ba ne ba sa ukwi ba bang ba bona ba ne ba sa duli malapeng Jesu a nyorelwa hore ba ka boela malapeng a ba bona Jesu a nyorelwa ho bona mme le ntate ba dutse ka kgotso Jesu a nyorelwa ho bona dikereke tsa rona di le haufi le ena he baruti Jesu o sengho o nyorilwe o nyoretse nna le wena hore re tle re bue nnete he ka maleme a rona Jesu o sengho o nyorilwe o nyoretse hore nna le wena re ke re fetohe he sebopehong seo re leng sona ha re kgutleng baruti ha re kgutleng bahasi ba lentswe he re boele morao he moo re tswang teng le re lentswe boelang ditseleng moo di fapanang teng le tle le shebisise hore ke ka lebaka la eng Jesu a ile a tlelwa ke lenyora ke nyorilwe ke nyorilwe ke nyorilwe ke nyorilwe he batlanka ba lentswe ha nna le wena pasekeng ye ya 2020 re ke re nyorele ho hasa efangedi re ke re nyorele ho bokella setjhaba sa modimo ha ina le wena re ke re nyorele ho tlisa kgotso he ka re ho dikereke tsa modimo a re neileng tsona ha nna le wena re ke re nyorele ho bontsha hore Jesu ka sebele o ile a re shwela he sefapanong a ba nyorwa hore nna le lona re tle re fetohe he maemong a o re leng wona ke nyorilwe baruti ba ka ha selemong se sa 2020 pasekeng ye sa tshwaneng he le dipaseka tse ding paseka ye sa tshwaneng he le dipaseka tse ding ha Jesu a nyorela dipelo tsa rona ho tla corona he virus ka modimo e tla e re tatamisa e tla e re matisa ha nna le lona he ha re bareleng hobane Jesu o nyoretse rona hore re be haufi le yena ho sengona wa letsatsi ke a leboha baokamedi ba ka ke a leboha baruti ba ka e se ka modimo a ka le haisa a le neha molemo le bophelo bo sa feleng pasekeng ye ya 2020 modimo wa kgotso ha le hlonolofatse a ba le nehe tokelo ya ho bitswa bana ba hae sinagogeng ya hae ha a tsamaya tseleng yeo a neng a tsamaya ho yona ha a kena Jerusalema ke a leboha baruti modimo a hlonolofatse ha lentswe le ke le dule le tlise phetoho maphelong a rona ka Jesu Kriste morena wa rona amen. Eya re a dumela ebile re a utlwisisa jwale Jesu ha tadima tseo tsohle a hweletsa ka lentswe le matla ke nyorilwe ntate moruti mme wa utlwahala batho ba utlwisisa hore na o nyoretseng empa re tle re fete lentsweng la botshelela ntate moruti thwane a ko re fe hore na ebe Jesu ka mora hore a bue lentswe la hore ke nyorilwe o ile a bua a reng ho lentswe la botshelela ntate moruti thwane. Re ke dumedise hoseng ha letsatsi la kajeno baokamedi baruti ba kereke ya African Presbyterian maphuthe wohle ka khutlo tse nne tsa lefatshe a kereke ya African Presbyterian le boemong bo re leng ho bona e santsane e le modimo ha re fumane lentswe la rona botshelela bukeng ya Johanne wa le 19 timana masome a mararo itse o bane Jesu anke asene a re ho phethehile ya ba o kebisa hloho ya hae a nela moya
lentswe lena ho phethehile ka Segiriki le bolela tetelestai kuqikiwe, it is finished. Motho a boelana le modimo wa hae ho phethehile, kotlo ya sebe ya lefellwa ho phethehile, bophelo bo sa feleng bo a fumaneha ho bohle ba dumelang ho phethehile, dibe tsa rona di lefelletswe ho phethehile, tlholo ya hae ke ya rona ho phethehile. O itse ho Johane wa 16 temaneng ya 33 ke le bolelletse taba ho tseo hore le be le kgotso ho nna le nna ke be le kgotso ho lona ho phethehile. Seritsa sile sa ema ho phethehile, Bartimia o ile a bona ho phethehile, Paulos le Silase ba ile ba tswa ka tronka lefifi ho phethehile. O hlotse bahlorisi ba hae fatsheng lena ka baka la boikokobetso, o hlotse Satane ka baka la tshepo ho phethehile. Maru a qhalane ke hloletse ke wena ho phethehile, ke a sasanka ka hare ditau hobane modimo o rometse manyeloi lenyola le tlo kwala ditau melomo ho phethehile. Pasekeng ena ha o phethehile o no sa tla mpaballa le bophelong bona, mme ke tla hlola ka mehla ka tlung ya hae ho phethehile, ho phethehile. Le pasekeng ena ke sa re ho wena ngwaneso ho phethehile, ho phethehile. Ha ho mohlodi ya tshwanang le Jesu ho phethehile, it is finished. Tetelestai kuqikiwe ho phethehile ka Kriste morena wa rona, amen. O lebitsong la ntate le la mora le la moya o haelang, modimo wa ka ya matla ohle ka phirimana le motsotso sebakeng sena seo ke leng ho sona le dibakeng tsohle tseo bana beso ba leng ho sona. Ke beya wena kganya e kile ya hlola lefifi ka jeno lena re pheta wona mosebetsi, mme sa pele ke beya baetapele ba rona modimo ya matla ba ileng ba etsa hore mosebetsi ona o be teng ka tsela ena. Le ha re sa e tlwaela Jehova, ha e sa le re tsebisitse hore dintho tsa tlwaelo di keke di a phethahala ho wena modimo ya matla ohle. Le ha ne re di planne modimo ya matla, fela plan e senang wena modimo, ke wena ya tsebang hore o tla etsa jwang modimo ya matla. E ba le nna ka lena nako Kriste ya matla ha ke etsa ona mosebetsi, ha ke etsa mosebetsi o ke o rongweng ke baholo ba kereke modimo ya matla, gore fe matla ho phetha Kriste ya lokileng. Re dutse mona malapeng modimo ya matla, kwena a tsibileng pele re tseba hore re tla o phetha mosebetsi ona, re se hole le mahae a rona modimo ya matla. Thato ke hao e tle phethahale jwale ka o sa khuting ka Kriste morena, amen. Bontate ke a leboha, re tla bala lengolo kapa lentswe lena la bofelo leo re le fumanang lengolong la Luka kwa 23 temana ke a 46 yona ya baleha. Jesu a meketsa ka lentswe le phahameng a re, ntate ke beya moya wa ka matsohong a hao. Hoba a rialo a nela moya. Bontate lengolo kapa lentswe lena ha le bua hantle e ne e ka ba hora ya 12 ha ne ho ba le fifi lefatsheng ho fihlella ka hora ya 3. Yaba le sirela tempele le a taboha ka bohare ho tloha hodimo ho ya fatshe. Ha Jesu a ntse a khamathetse madi a kibisa hloho ya hae a re, ntate ke beya moya wa ka matsohong a hao. A nela moya. Ntate ke beya moya wa ka matsohong a hao. A nto nehela moya. O ne a tsebile morena Jesu hore
dintho tsohle di se di etsahetse. Mona ba bangata ba ne ba re ho fedile, hathinyane ho na le ntswe leo a sa nna la tla le beya. Ha re ntate ke beya moya wa ka matsohong a hao, athe o bua ka moya e seng moya fela, hobane re phela nakong ya meya e mengata-ngata eo re bona le e sa e boneng. Fela wona moya ha ne ntate Morena Jesu a re ke o beya matsohong a Kreste Morena, mona o na bontsha hantle hore ho na le moo moya o tlamehile ho bewa teng ha o tloha ho yena ka nakonyana eo. Jwale o re ntate ke beya moya wa ka matsohong a hao, hobane a tseba hore o ne a lefa sebe seo re se entseng hore re tle re fumane bophelo bo bong, second chance re fuwe ke Modimo. Jwale ka ha a ne a bua Morena Jesu a re le Nikodima o tlameha ho tswalala bobedi, o tlamehile ho tsalwa a tsalo le ka moya. Re bua ka moya o re phelang ka ona, re bua ka moya o e leng bophelo. Moya ke bophelo, ebile moya re phela ka ona, re laolwa ke moya. A re phahamise meya e weleng e fatshe, le ha motho a se a le quarantining kapa isolation ya corona, moya wa hae ha o le hantle o a phela motho. Baroma wa borobedi temana ya 14 e re ba tsamaiswang ke moya wa Modimo ke bana ba Modimo. Re tlameha hore ho bonahale tetello ya dintho kaofela hore re batho ba tsamaiswang ke moya. Motho ya nang le moya o mafolofolo o na le mafolofolo bophelong bo a bophelang. Le rona diphutehong tseo re di eteletseng pele, re tlamehile ho tseba hore ka nako tsohle meya e dula e ntse e le mengata eo re tlamehile re ka tsatsi le letsatsi re sebeletse Modimo hore meya e jwalo e be matsohong a Modimo, e tlohe ho tsamaya fela sebakeng ka mehla le matsatsi. Ha lentswe lena le bua le re ntate, ho ne ho bonahala hore Jesu Kriste o na le connection, ebile o tshepile ntate Modimo e le ntate wa hae. Wa tseba hore ka yena dintho di a phethahala. Ya ba o kibisa hlooho ya o shebisa fatshe mo nna le wena re ne re le dutse teng, hobane yena o ne a re phahametse. Ya ba o sheba fatshe o re ntate ke beya moya wa ka matsohong a hao. O ne a tseba hantle hore ka nako le nako meya ya batho e tsamaya e felleng, mme ka nako ena o ne a beya moya wa hae ho ntate Modimo. Seo se hlokahalang ke hore moya o be mafolofolo, le ha nama e se e le mathakataka fela, ha moya o le mafolofolo mosebetsi o ka phethahala o e leng thato ya Modimo. Jwale ke re ho lona le phutheho yohle bontate, ha ke re phahamise meya ya diphutheho tseo re di eteletseng pele, eo e theohetseng fatshe kapa e wetseng fatshe ka baka la corona. Ba bang ba hloka le ditjhelete ka baka la ho kwallwa ke mesebetsi, ba bang ba kula, ba bang ba isolationeng. Meya ya foka, mme re tlameha hore jwale ka bantate ba tsamaiswang ke moya, ba e leng bana ba Modimo, jwale ka ba Roma a boletse, re le bana ba Modimo re tlamehile hore re kgutlise meya kaofela, re beye sebakeng se le seng. Baebele haelang e re ke nna tsoho le bophelo, mme bophelo ke Kreste. Ha na kalame sefapano o ne a lokolla rona sebeng se ne re se re tshwere, a re etsa jwale ka Nikodima ya neng a tlameha ho tsalwa kgetho la bobedi. Ka mantswe ao ke re ho rona ha ke re lokise meya e tsamayang e hleke-hlekeng, mme moya wa Kreste ona o beile matsohong a Modimo. Ka mantswe ao ke re ho rona batho ba ne ba le teng, ba ne ba lebeletse dintlha, ba lebeletse dintho kaofela tse etsahalang moo. Ba ne ba bang ba bona ba thabile, ba bang bona ba ne ba swabile, ba bang bona ba ne ba dumetse ke ka baka leo re utlwang e moholo wa bona o re ka nnete
ena ene le morwa wa modimo mme ba neng ba swabile ke ba neng ba tsamaya le yena ba ntse ba mo phimola meokgo ka nako a kgametetseng dikeledi le mathe a neng a tshwelwa ke nako eo ba ne ba mo phimola ka yona ba ile ba swaba batho bao ba neng ba thabile ke masole a neng a mo tshwara a mo hlaba lehlakoring fela ka jeno ke re ho rona ka mehla le matsatsi re tlamehile ho sesefa meya eo re kopanang le mme re rapele hore meya yohle re e be matsohong a ntate modimo ha a kebisa hlooho a re ntate ke beha maya ka matsohong a hao a re rapeleng modimo ntate modimo mora modimo a halellang ya matla ohle re lebohile tsohle modimo ya matla tseo re etseditseng tsona ha o ile wa re tlosa lefifing la maobane bosiu modimo wa re fihlisa le sebakeng se re leboha tseo tsohle ka lebitso la ntate le la morwa le la moya haelang amen.